بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ala ko aw kana nyamini ke al-haqqa aw kana kiye nyamami bil batili ni kokoro ni karo ni de wal wataqtumu aw kana la duli ke al-haqqa akana kiye udogo wa antum qawla hayatu ta'lamu na aw ba do ko je di fiye wa aqimu ay joni ke as-salat ay ajesri ka siri plasinga wa atu au kajiri ke az-zakata zakatu lage warka'u au kama jiri ke ma'ar-raki'in dan majid qawi aywa arako wala tabisul haq me rappelle que toujours que sujet est avec boda mina et femme angana yina suratu bakara nasari no ye nito ka tale da ko da ko da jarabili ala ba wori fola yi suratu bakara ko attention diye na lamuro ya ka da jarabili ba abe kuma na wori ka fu ta bakara ji o kuma ni ko kuma da kana ni no yoro ni ko ni kuma do fola ko ni ba na ko na ni ke na ko abe be fola da jarabili ko da ni ima ye kabiku kun da wala da yi duka ko a sujet d'amna ka be ya bani israël uzkuru ni mati allati an'amtu alaykum nema binti nima wala be adaba de shaman talu ka bo ala ko ndu ya yele ko kamara fa to na le cheka ndoro wala da le ka fu ni ka de ali kamere do ni min cheka isu do be bura ko do wala da ka su do fu ka yele ka disi de ale occasion de sortir ni war sorona wala di kala yin na ide tilabu kene ya mi dire ma wala di ka mu su ko de mo ka to ni ko da le ko da ji dobe ale sin ka di bolla wala de ay ta ku su ke ka ga jamana ko mo de ale ko ta saba ke atam nema mu dira sari hero hera ni ala ya ke alba de ya ben da ko yo e ga yama ya du na la muriya ka ba wala sunya bu usburu ni mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi aku tuli wala tashtaru bi ayati samana dajara bi parce que ka kies ka ala ka aya usa ka ala ka kitu usa sali e tuma ye ka fari ni yabe a kiye yere jati da wore di ba fa foto la ne ni zan kami o pla kiye place we fari ni o tashtaru da awudu bi ayati samanan iwadun qalilan sahlan kana fari na mika ko wotmana we da jarabile mo mi me kiye do wala be kiye fa no de eta do afara nyabi ko wotmana ni kame karamo ma ni kame alamo ma mu dina nya fo ko aw kala kiye maski akala kiye mamu akala kiye fali ka yerema ka di mo diye koso nuka ka bo sara ka ko ya wo nalo mouse sabo foyi ka alaka ko ase balo ni ka gbere ma fodo ale ni so
Kalau kayak mimi ka bon sara fora ni profile la fa ko lo wari haramu maintenant ya fa na kana do imamu yere ka ko ka bon sara ni ya bro ami yere ko wala inde la ka do ka fa ya kina mo ko wele ale be nani shiye du fawu de ka bo jamana ko kan batu ni batu shiye ni asidi kan ti la sama ya kan ti avec la nouveauté, continuez là. Le directeur de l'Oula Kassafa, allez t'aider à y allez se la faire quand il faut qu'il y ait là. Il va faire la guérison. Et il va laisser là. Il va faire la pousse là. Et il va conseil, il va faire là. C'est Kawashi. Ale ka kɛfa ye ana ka biya a kɛfa n'a ma dabila dɔrɔn yɔrɔ ma yan ala b'i lajara bɛɛ ten a ka mun bɛ ka terikɛ jaabi a ko n terikɛ bawo ko n'ale k'a komusu fɔ ka taa di ɲuman ma ko ɲuman tɛ baara ni ɲuman sɔnna k'a bila ko ka ban ko ɲuman bɛ mɔgɔ de fɛ ça veut dire que au lieu de quelqu'un banana fraye quand on fait une toile telle les cabines il a fait ça la tâche de ayat ça avec dina da c'est là au lieu de quelqu'un banana fraye parce que nous le terrain là dans toi ben bina mina il m'a été pour malade il m'a beaucoup consommer les gars lui s'en fout il va quoi haram na ba ko ni haram no quoi ni manque pas ni ma bana la bisra ni imam banaka wala bilai kan imam to ko wala imam ya bo yere basara be ako karawa kai sawari ya fa bawo ni gere wale tani ga wali kaso wala ba ka bona na sona umma ka ban wala kere be jo aba do pa be na ko yoro ma ya bo le ni karambo makani au di ke para da farai ka to bi karambo albania la tashtaru bi ayati samadan qalil do bawo ba ya mala sunna bo wala tadbisul haq o kere ni albara da fara kere jone be tiye nyama mi ka ma ko tadbisul la bisul direke mais mun e direke bi fala ara kirisini kuru do be fala ni fami na sa jomale do formu be jomale asutura wule ko mu jori fonti mo na be sigre washika de fula wotma foni be defo yisuto ifa de nyawo ya hana cheka nyado mafana ni e derege to ka bandro a chenye nte yetuni yoro sutura wotma biti abe foni be fe do do sutura wotma foko antum libasun lahu wa hunna libasun angkara nyo sutura le defo bi ba la kana to abo o do sutura so ni wala so ni wotma ko la tan bisul haqq bil batil akana galon ke legi ka do kiela fadi ko akana kie sutura ni galon ka kie tatu akana kie tatu ni galon ke legi ka do ala wotma ni qui est maillé tout le monde est ça. Ni foni dura fargoro tente yetu ni o ni gema ni filma do te yetu. Otmara qui est mis ça qui est l'autre ni il faut se passer à quatre do foni ka galoi e parti e fui akana qui est massi ni galoi o te mo gore de krango dinamo karamɔgɔ denw dɔw b'a lajɛ k'anw tɛ karamɔgɔ den o minnu ye karamɔgɔ den olu yɛrɛ ka jugu ni tɔw olu bɛ se wa e kuranna kalan la e yera dɔnkɛyɔrɔ la e mun tɛ kuranna kalan la o k'a ka mun kɛ i ka courage d'o ma ils sont libres maintenant parce que toi tu n'es même pas PRNP toi tu connais i b'a dɔn tɔ ko fɛn min bɛ fɔra i ka kɛra dɔnkɛla ye yɔrɔ dɔ la. Et puis il kira ka jogo de kan e bila ka kira dɔnkɛla ye ni tɛ fɛ ka kira ka sira kalan kɛ boyi
un pied dedans, un pied dehors, la nafia madala. Voilà. Ni bala gala, ni tisa pour oui, quand on voit qu'un banana fera comme autre jama. Tu n'as pas essayé de jouer alors. Tu n'as pas ni qui Allah fait ni qu'Allah le long, ni tisa pour oui. Waman shafa yumin, waman shafa yakfu. Na ija so na ije ki ba, janama te dufa. Hani yesa miliya sura ya londi ne ti yela sura yi. Alama koroto. Wati te masami ki. Wani daga wati ke wati. Alama alima koroto. Wa inna ma ya'jal man yakhafu al-qawl. Ala ko do ni. إنما يعجل من يخاف الفوت مولي بقرطو كو بتاكا ميتا أنا بقرطو بس فوي تتاكا دا أميوم يا بيبي باكسو وإليه ترجعون أميوم أبابا بانكا جوني دالي تاسو أباومنا مخوية دالو مراسو يمرو ala kan siralanye ala kana ke sababu juye mo wawde andu ba do kana ko la taj'alna fitnatan lil ladina zalamu la taj'alna dumo do ma fo ga do ko me parti ba la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru mo banalala alai kana ke uluma fitnai o yo occasion de ni na bolo mo na ni ya pousser ko ya bana o pousser le ora ko nunu prele no kala so me o ba o ala mo de corona au ka occasion do matron wut mala kana ke o fitna nay la taj'alna fitnatan kana ke ala o prele no kala so ala e ko lo disku na me kana to nga gas ba mu ikinye de begitu wala talbisul haq wangana kiye masi angana kiye datu bil batil min kalon kaka kiye abina ka kiye datu na ka kiye serla bonai finalité kiye couleur tigi kiye tulon kiye juni washi to kela do bawo ko fete biye ko fo mera misala di ko na ko ne shi ayo me abeke ni misala di ta bolo de kabe mo be ta fo ko jote imam Hussein ko jobe Yazid le fe mai la bisul haqq bil batil mo fray kereke imani ni ka fa mo jobe mi fe ko to e kata galo tiki ke jotigi mo be jodi Yazid ma imam Hussein ka eti kira la wallahi ni kira ka sokorona mo dole ya dala Yazid ni falena ka bo adama do biera Yazid bay Yazid muake ana mo musu mo makira to ro ka bo hindi ni Abu Sufyana wole ka Hamza biye kabaka Hamza tulo flatige ay isoro kan ganye hindi Muawiya bamuso hindi ay Hamza sayyid shuhada ayat lo flatige ka ke ka juru do ala ka dura kana ka do ba ka kono na do ka ke semi hindi le ko ke olu mwade o ka suma ni Hashim dew mwade ni Abdul Muttalib dew ni ala kira fa Abdullah sallallahu dew ni ala kira ya mwade luka samiya ni ko Fatima Zahra kala mwade karoge ite bo la san le sawa ilahi mala sunya bro hindi Hamza biye adal ka ali turala mo sanyele o biye bo pali ka ba ka lo flatique ko ke kana sen Yazid be Imam Hussein ngoro blare to ko ka mu jori ta ka ke kale kala nyala
Ashura do mɔgɔw bɛ adamaden joli kɛ kari k'a da ɲɛ la et puis don joli de kira mɔden Fasara den Imam Ali den mɔgɔ min ka sanji 35 kɛ n'a fa Imam Ali ye sanji 36 yɛrɛ ala sɔnna don sanji 36 siga t'o la parce que Imam Ali sɔnma yɛlɛmana hijira sanji 40 Imam Hussein bangera hijira sanji 4 hijira sanji 4 Imam Hussein bangera Imam Hussein Imam Ali tu supaya hijira sanji 4 sanji 4 sanji 4 36 ans Imam Hussein a vécu avec son père 36 ans toutes sortes de leçons attends je me sentais quand warada super de tanafa wala su gabo wala Imam Hussein ibi lɔɔre ma ko jo t'o fɛ ko jo bɛ Yazidi fɛ Yazidi ne ka Yazidi lamɔ waaw wala su gabo an b'o to yen ne ye talbisul haqqa bil baatil ka tiɲɛ gosi tiɲɛtigiw la ka tiɲɛ di nkalontigiw ma masaw ɲɛna siranya kosɔn parce que n'ale y'a tiɲɛ fɔ o b'ale fa o de don min tɛ nisɔndiya don ye k'o kɛ nisɔndiya don ye o de ye talbisul haqqa bil baatil a k'o yɛlɛma ɲɛjugu k'a di adamadenw ala kana kɛ tiɲɛ ɲɛɲinibali a ɲɛɲini dɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛna lɔnni ye lahara dɛ la yajzi walidun an waladihi wala mawludun an waladihi shay'an an walidi shay bana ni be mi kɛ kɛ i ka masakɛ tɛna dɔn n'i ye i ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɛna dɔn n'i ye wala hali ka kira tɛ se ka intervention kɛ ala ko kira ma zarni wa man khalaqtu wahida n'ala banila ala yɛrɛ ko kira ma ko boya yanti ka intervention kɛ yɔrɔ ye mun k'a to ala tala ni fili y'o sɔrɔ a kɔnɔna kira bɛ intervention kɛ mais mun bɔra kaloni kan ala ko kira ma zarni wa man khalaqtu wahida ise mo yɔrɔ yanti ta yɔrɔ ni burmali ka kira ka kira duge to imani wala talbisul haqqa bil baatil wa taqtumu dan akana dogoni ke al haqqa kiyala ka galon ta ka kiyal masna o kore be wa taqtumu al haqq aw be ka galoni e kiyali du la mali tan akana kiyal du ke du ma da mo ko yi senda kiyal du ala tutu ni tina fɔ idaki ni kɔni y'a kɔntere fɔ hali kana se jugu walayi ni ka jugu o de ni ye tiɲɛ ye ni a fɔbaliya yɛrɛ fana ye sitanaya dɔ ye han hali ma kuma o k'i ni ka tiɲɛ la i ko kuma ne kɔni b'a la ou bien o bɛ kana wuya yɛrɛ fɔ i k'i daki o ka bi ba k'i ma kuma i ma kuma ye wo yɛrɛ i bɛna bilaba surtout ni ka tiɲɛ yɛlɛma nkalon parce que Imam Hussein ko ten ko asakitu anil haqqi shaytanun akhras mɔgɔ min ye tiɲɛ ye n'a ma sɔn k'a fɔ a y'i jɛ k'i sigi a kan a ma kuma ko shaytana sigilen filɛ nin ye bugu shaytana bugu a tɛ kuma na shaytana de i ɲɛ bɛ tiɲɛ de t'a fɔ mun wa taqtumul haqq tiɲɛ yɛlɛma ka nkalon kɛ ka tiɲɛ datugu n'a ye o de ye ko wa taqtumul haqq aw bɛ kan ka tiɲɛ de datugu a kana tiɲɛ datugu dɛ wa antum k'aw lahariya to t'a la a b'a dɔn fɛn min bɛ tiɲɛ datugu la wa aqimu ala ko a ye jɔli kɛ a sɔnna a ka se ma an ka seli ka lɔli fɔ ka caya ka taa tɔw ka tuguni o ye i ni i tigi ala taala tiɲɛ o de wele ko sɔla i ni tigi ala tiɲɛ bɛɛ lajɛlen a y'a respecté fo an y'a place an y'a jɔ yɛrɛ yɛrɛ k'a kana bɔ ka bin dɛ wa atu zakata ko an ka zakatu di an bɛ kuma o fana kan i ni danfɛn ɲɔgɔnw cɛ hakɛ bɛɛ
era ni era che hake ni dan fu nyu che hake ko so silamaya mana ajien loi d'incrédité ni be kuma ko silamaya ati bien loi be kuma ni dan fu che hake de ka mais era ni era che hake bien loi ba ko ni era fa era kadere ke c'est ton problème mais ça va ko ni era kadere nya woro flo pe mi toro sramaya bimra mais Dieu loi ti na era ko so era ni era c'est ton problème witma sramaya pratique ka bo anya ka mi 50 mais Dieu loi ka parce que ala be mi lo ala de ka kola adwa do to adwa do yere ko so ala tadina le lawali ale la ferele ko adwa diya la clé abono ni ko to ala ta amon ta jago yare ne mira be herefe mi wi wa aqimu qayi jorika salata ani ala chew wa atu amadini ka zakatu la doye an damfu je hakebe aka desbe halimo ni danfu beje apika ko ni mi mase ka kana sama wa ka'u ala ko anye ba ase ni ma nu kedro barara fara wa ka'u banga majili ke ma arrakiina ni majili ba ko du ke du kelaw nan rasul ta wula o esri kelaw ko na nana aloba yere korola majlis be we jogo yisisa akhlaqu shakl am wutmana ayi jogo nyumata ni jogo nyumata lawo ye parce que ngoti sika ko ke ni ko tiye to wo yere ka kola ni dina ko man lesa lawo shego fashi non shego ni nyamati mo me na shetana biga nyama isla to la ka babela isiu ka balala ka pashetara la no ni banala la automatiquement shetara bi nefe hani bi ta ko ba ko parce que balala le shetara ka nyama yayi ti ve ba o ni o ma konten nan ten na ko le be ku fe ti ku fe le be shetara de ko ti pe pas aflana keleno imala wa shetara kemancheti non c'est pas possible ni tene alata et bini shetana taille point dans sa vie alako warka'u aya jugunni ma arrakiina ni jugun matini ay tugu ala mo ko ay tugu jugun matini ko aya majini mu yo koto ala tala itsi ka koto ala tala ka tulu taka ni bibi ta e bate ka wiku na e de na fi ga tu bere mo wadi desi ka ala so ka tulu kew ka abana atamuruna ala ko mbe karamo ka bunale ya atamuruna amara walka au ma rakina de ba mo wa sa wala me ni ko dula karamo kere ka so alors karoge avec qui koroko sadi senti noir akara ko le babu na bana ye ba Israël otmana ala ko wanka o ma araki o naw ma majini lawde abu fe mo to ka maji tuji bese ata amuruna jarakiribe ne ko aw be son kan nyaboro yaburi annasa arba duka birbir ni nyuma yayi ni ala koy wa tansawna aw bitulike anfusakum ma yarquna atu la mansaka na fara ko kan nyira wa tansaw ko ni nyira ne resultat tuli ni nyira na kitabu ko yoro na yuta ka tu c'est ni nyira be resultat mi wolo wole tuli ko sa te fasa ni nyira yi abe fasa di tuli ko al-yawm ansakum kama nasitu ansaku arabe nyina na para ko ansaku about toi c'est dire nyina be resu mi woro abe kuma do sensible
Tara ti nyina o. Na ko kama na situ yo malika ko anyina na le ala ko male fara nyina ko ala ta nyina do aw ya la toy aka di la tike ko ke ko roge ala fara ba toy bi sara do tu foi dama wala tulli ko atawuruna nas aw be songa ko mo to ma akana ni ke watansawna aw bi tulike an fisa mai rakuna ati kuma ufe tani ka kuma to fe kuma yere fe muri be yere fe ni sire yere ko to manam na i yere tugule kanya i ka fota ko ni so ko ma to fe ala kuti no ta aw be ke barna farai ko to ma wa antum qawla harayatu tatluna aw be kala ke firmu do wa wa haliya wa antum qawla harayatu samani wajibi tatluna kitab dudu ala ko te kira ko te muna ko ta to lai parce aw yere mai no dora ka to ka tibila no abu ka sabu ko so biti ka wala mai anu ya imam ka so ko na tigeli bila ko ta abi buena sikene mari billahi ni ti buena de no musulaha do de parce ko so ayere tigeli bila wa antum tatluna alkitaba afala taqilun ala ko ay sabar ka hadis mo ka so ma jodi ka so yere takira ko kana ne kuma kan flede akana ne ke wala flede ay ne kuma kan flede karoke imma wali bi ka wali mo mi ba fo ay ne ke kuma kan labatu akana ke wali flede mo yefe e de kan ka exemple mo abda mo ko mo wele ni jogoye ni ma ken dai secondaire premièrement d'abord jo très bon wele na jo le ka so ko fe na da wala so do ni na mo wele ni jo e bo nyefe hakika ni wele o ti ma dura ni idore be yoro do lati ni demese bandi din nute do be temrati kamere din suru no ba ko tina bere no go ka baro lati do no temre ke fe no ma so la jo na ma c'est obi kana mo critiquer quoi obi no ni émission de récréation sur pour do akake trezo na obi a o na waju kena do ka do ko ni ka ye quoi i ba lo ko quoi obi adaba do fam na koju obi ma kra mo ko quoi ale re ma fara quoi pa ta ba ça veut dire que etienne mo lula ke olu tienne mene la katene quoi même mieux me former ko ni me parti c'est et me fait aucun soin mais ce mec c'est toi qui regarde ni ka ko na sobela hanu luma ka o ba no ko vraiment ko jomi hanu mata mais ele tente kata ele olu ka fsamio parce que olu tabla me créer des cas mais ele mi kelme ki ira masque afalata ala ba isa warga hakuri so no te jebe ti ala wasta'inu ma yanjida ka deme nyire ale ala fe anga die nie Allah ala nie la we fla bere ki etigi masa akona gelen ati blasra kamindi ki atna fla di me be fla so ka te fla mi ka wasta'inu kuna be deme le fa ka die la tigela na be deme le fa la hara sigila abela jere deme ada fala fe mina bi salat bi sabr wa salat wasta'inu wa yi deme yi bi qada'i hawaijikum anga mo ya bet na be fa fu ka nye kwa ya deme to ni be bi sabr bi salat ko rata to fu gri karobe ala mo kwa isawari ka bunyu dikira ira timamu yo akinde subeta ma ke tretan flaka bo ma ka tamba wa kono sabani munyo no te wala ikira tumi sigiren to akalika maka kono na ko ala diewi abawu ala ko kira ma ni ko mi ale ala sona kira tama ni ko die ka bambi adani ko so la ni ko aka bambi abe ba o ala ehdi qawmi fa innahum la ya'lamun we kira ira ko fo
ka jogi aya buru jani parce que n'a ma kuma la ka ma ye o ye ala kanubaga jogi ni teri jogi la ni ma di o don yɔrɔ ma ye o ye ala teri bɛrɛ n'o ye ala kira o y'a jogi ala kira teri la de k'a bolo kɔrɔta k'a la wele ko ala sabali ale min jogi la ko ala sabali e hiji kaw min fa ina wula ya o bɛ min kan ka k'ale la o t'a dɔn sabali ala ka sabali n'an ye kira lajɛ ko bɛɛ bɛ nɔgɔya wasta'inu bis-sabr ko an ka sabali ta k'an ka kow dilan a sabali a ma dilan ja n'o lotɔ n'a tun ko bɔn komi a bɛ ten ne nana o ka kan de kosɔn n'o tɛ ne ta ɲɛlen don ka ban o ale kɔni ma ko ɲɛlen don ka ban a tun b'a fɔ dɔrɔn ko ala komi e yɛrɛ kɛ o ye o ka min kɛ o ye a nana kojugu n bɔra fɔ makan kana fɔ madina mɛ o n'a ta o nana bɔ o ye kabakuru cɛ kira kɔtɔ a ye fa n'o b'a a fatɔbu min mɛlɛkɛw ka fisa n'a ye dugukolo min a bɛ caman na k'a da n'a sababu de la mɛ o b'a bolo ni kaba ye nka sabali la sabali a ko nana laban mun de kan o bɛɛ bɛ balo n'a lahɔrɔma la o bɛɛ bɛ balo n'a lahɔrɔma la ni sabali i bɛ fɛrɛ diɲɛ ma ni sabali i bɛ fɛrɛ lahara mɛ n'i yaadara yɔrɔ ma wasta'inu bis-sabr ala ko sabali de y'a fila ye fila tɛ fila min bɔ o de don dɛmɛ i ka laɲini ka ɲɛ kan wa salati ani seli o ye belebele dɔgɔ ye ni Imam Ali ko ni kamanaba y'ale sɔrɔ dɔrɔn a bɛ seli ta o ka seli awɔ an ka cɛkɔrɔbaw bɛ ten n'u y'a lalɔ ni ko do hali nana sisan na kuma do fɔ f'a ye girigiri ko ne ɲɛ k'a bɛ ten da ko k'a mɛn a wulitɔ sisan a bɛ seli ta dɔrɔn ka don ko kɔnɔ dɔrɔn ka ala ka fila da ala ma waya wasta'inu bis-sabri was-salat o dilanna de ten bilahi ala kana kɛ seli dɔ bali o tuma ni ko gɛlɛn o ko gɛlɛn donna ala mɔgɔ kan wuli ka seli a bɛ nɔgɔya o ye diɲɛ ka fitinin ye januma ta ko gɛlɛn ya o ka bon n'a tɔ bɛɛ o tuma n'i b'i yɛrɛ ɲininka ka bɔ januma yɛrɛ e tɛ taa filɛ seli ko ala ne ma ala ka fila in seli baara ko sɔrɔ n m'a seli ko ala ye ka hakili jɛ ka kɛ examen na ala ka fila in ne m'a seli ko n ka muso ɲuman sɔrɔ ne m'a seli ko n ka patron ka karaba ye dɛ nin ala ka fila in ala ne k'a d'i ma k'an kisi januma de ma bilahi i yɛrɛ ɲini yan don dɔ cɛ yanni tile wolonwula la o bɛ na n'a karamɔgɔ ka fɔ k'a ye asafurulayi kɛ kɛmɛ ko ka bisimilayi tan ni kɔnɔntɔn karamɔgɔkɛ i yɛrɛ ye bisimilayi tan ni kɔnɔntɔn bɛ siyɛn mutibaw k'a bila i ɲɛ kaburu kɔnɔ a fɔcogo ɲuman b'i yɛrɛ nɛn kan i t'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ ye o t'a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o a wuli b'i yɛrɛ ye yanni o bɛna sigi ka a o bɛna kɛ wo hali a tɛ dafa yɛrɛ i kɔrɔma la n'o wele kan karamɔgɔkɛ i yɛrɛ y'i ta saraka ko ba jali i ka sa mutu kabla an tamutu aya fɔ la ko mandam wa salati ko an ka yɛrɛ tɛmɛ ale ala fɛ ni sabali seli ye an ka magoya bɛɛ ka ɲini kan wa innaha seli kana hawo ni kɔsɛ istihanatu dɛmɛ tɛ a kɔsɛ bɛ salatu wa innaha ala taala ko seli lakabiratun akabu akagiri illa ala al-khashi'in wala yasnajun kasiri ka ejura ala kana siri biyanka ala yasnajun mu dusukun besra ala ɲɛ ni dusukun besra ala ɲɛ dɔrɔn sirti ki ɲɛna baara ye n'o tɛ dɔrɔn dɔw bɛ siran ka don silamɛya la n'olu selu ni lɛsɛlu ka don ni lɛsɛlu ka don i b'a kɛ ya kɛ n'olu de bɛ wele la a tɛ ban c'est n'a ni ka miiri dɔrɔn a bɛ siya de ma karamɔgɔkɛ kana siya yɛrɛ ma sa joli k'a fɔ i ko i bɛ sini sɔrɔ hali n'i ka seli fana seli joli k'a fɔ i ye ko lansara min i b'a fɔ k'a ka siya joli ko i bɛna lansara sɔrɔ n'i ye min sɔrɔ i bɛ wele kɛ e bɛ fɛ ka dɔnniba min ta k'a li kunna k'a ka siya tɛ fana nin karamɔgɔkɛ n t'i ka dɔnni ye min waati ye sɔrɔ i b'o de kɛ mana sunyɛ bolo ma
ni sira be ala taala ɲɛ ni waati sera yɛrɛ ni be kɔrɔtɔ de ni ma kɛ ni tɛ lafiya o de kama kira b'a fɔ Bilal ma ya Bilal arihna ko Bilal an ni lafiya ni ala ko sera adamaden ma i b'a ye ani bɛ lafiya adamaden bɛ sɔrɔ ala ye n'ala ko fɔra dɔrɔn ani bɛ lafiya mais ni k'a ye ni ala ko bɛ fɔra ou bien ala ko sera a waati sera i ni bɛ degun kɔrɔna yɛrɛ ko ten ka annahu yas'adu ila sama ko ni ala ko fɔra dɔrɔn i n'a fɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ k'u kan ninakili bɛɛ bɛ fereke i bɛ degun i tɛ lafiya yɔrɔ man ɲi dɛ ni k'i yɛrɛ ye ten dɔrɔn i ma se ka fila ɲini yɛrɛ alladina ala taala ko ala ye sira jɔn jumɛnw de bɛ yen ni seli man girin olu kan o yɛrɛ t'a ye ko gɛrɛ ye o contraire n'a b'olu tɔ lafiya alladina ala ko mɔgɔw don mun ni seli man girin olu kan yazunnuna mun dalen b'a la zɔnnu tɛ sitin bi min a ye samani bi min a tɛ dɛ zɔnnu bi ma'ana yaqin parce que zɔnnu kuranna kɔrɔ a bɛ tila yɔrɔ fila zɔnnu min bɛ jigin zɔnnu min bɛ danganiya fɛ zɔnnu bɛ utiliser fila bɛɛ la kuranna kɔrɔ yɔrɔ dɔ n'a b'a fɔ dɛ ko كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. آية أبي ظن الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة. مغمون دالي مرا تونو موسيقى مغمون دالي مرا يما بيما مغمون بيما نتشو قرأي ألاقوا والذين يظنون أنهم ملاقو ربهم mɔgɔ mun dalen b'a la ko olu bɛn'o tigi ala taala kunbɛn k'o ka sara d'o ma olu ko tubabu ma ko kam min fi'atin qalila olu ja gɛrɛ la o ka fɔ yazununa o zɔnnu tɛ jigin n'a ye gɛrɛ mun dalen b'a la 100% wala sumaworo alladina ala ko seri ka fiɲɛ mɔgɔ minnu kan n'a ma girin olu kan ni o b'a kɛ nɔgɔya kan na yazunnuna o de mɔgɔ minnu dalen b'a la annahum k'olu mulaqu rabbihim k'olu b'o tigi ala taala kunbɛnbaga ye wa annahum ko olu tigitigi ilayhi ka taa ala ma raji'una o ye kɔseginbaga ye ni kɔni dalen b'a la ko lasara a dɔ la a tigi bɛ sɔrɔ yan seli bɛ fiɲɛ i bolo c'est-à-dire fiɲɛli jumɛn k'a lagosi tɛ dɛ seli tɛ kɛ ko gɛlɛnba ye ma k'a fɔ ko c'est trop i b'a ye a bɛ nɔgɔya i ma il va que facilement sans difficulté mais oui ni annahum ilayhi raji'un ni dalimi ka koseka ni dalimba la fa ko bi ti ala kunde mulaqu rabbihim adula mina occasion so ro ko ka kuma de ka ulaika ala ka kunde ni yani de ka ula ni wala da bay ala ka fa ko ga ala ka kunde ni du ka ga ma ya da ala ko kai